अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हम वतनों। मेरा नाम है दिलावर खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में यानी कि मेरे ख्याल में तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं रहा, यानी कि जहाँ की भी खबर सुनते हैं वहाँ सैलाब या तो आ चुका है या फिर आने वाला है। मतलब ये है कि अगर सादा लफ्जों में इसको देखें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हम पाकिस्तानी या हमारे पाकिस्तानी बहन भाई साल में 11 महीने पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं और एक महीना इतना पानी आता है कि उसमें हम लोग डूब के मर जाते हैं, हमारे घर हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं। अच्छा, अब ये नहीं है कि सैलाब सिर्फ पाकिस्तान में आता है, सैलाब बाकी दुनिया में भी आता है, बारिशें बाकी दुनिया में भी होती हैं। आज से 100 साल पहले ऐसा ही एक सैलाब फ्रांस में भी आया था। ऐसा ही एक सैलाब एक बार इंग्लैंड में भी आया था, ऐसा ही एक सैलाब पिछले दिनों जर्मनी में भी आया था। मगर ऐसा क्या होता है कि इन मुल्कों में एक बार सैलाब आता है और फिर 100 साल बाद तक ऐसा कुछ नहीं होता? वो लोग ऐसा क्या करते हैं? अब क्या ये है कि फ्रांस के लोग हम पाकिस्तानियों से ज्यादा अक्लमंद हैं? अगर ज्यादा अक्लमंद होते तो फ्रांस की बड़ी बड़ी रिसर्च सेंटर्स में या यूरोप के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स में हमारे पाकिस्तानी तहकीक न कर रहे होते। अगर जर्मनी के लोग सारे लोग हम पाकिस्तानियों से ज्यादा अक्लमंद होते तो जर्मनी के बड़े बड़े जो तहकीक के इदारे हैं वहां पर हमारे पाकिस्तानी लोग काम ना कर रहे होते। मैं खुद यहाँ पर एज ए साइंटिस्ट काम नहीं कर रहा होता, बाकी लोग काम नहीं कर रहे होते। इसका मतलब ये है कि हम लोग अक्लमंद हैं, हमारे इंजीनियर्स ये बात समझते हैं। आप किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पकड़ लीजिए और उसे कहिए कि भाई साहब ये सैलाब हर साल आता है, तुम बताओ, हर साल नहीं तो 3-4 साल बाद आता है, तुम बताओ कि इस सैलाब से कैसे बचा जाए। हो सकता है कि उस सिविल इंजीनियर के तालिब इल्म के पास उस वक्त जवाब ना हो, यानी कि होता यह है कि आप उसे कहें कि तुम्हारे पास 1 हफ्ते का वक्त है और तुम हमें इसका सलूशन बताओ। 1 हफ्ते के बाद वो सिविल इंजीनियर का जो स्टूडेंट होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो इंजीनियर बन चुका है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो अभी तालिब इल्म है, वो आपको बताएगा कि ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए कि ये सैलाब दोबारा नहीं आएगा। ना सिर्फ इतना, वो आपको ये भी बताएगा कि ये जो हर साल 1 महीना इतना पानी आता है, हम इसको कैसे, किस जगह, किस तरह स्टोर कर सकते हैं कि इससे सारा साल हम बिजली भी पैदा करें, हम अपनी फसलों की आबियारी भी करें, हम अपने पीने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए भी हमें पानी मिलता रहे। हम ऐसको कौन सी हमें ऐसी मेयर्स लेनी होंगी, कौन से हमें ऐसे काम करने होंगे, ये काम एक सिविल इंजीनियर का तालिब इल्म बता सकता है। मैं प्रोफेसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंटिस्ट जो सिविल इंजीनियरिंग के उनको भी हम साइंसदान ही बोलते हैं, वो भी जो भी यानी कि साइंटिफिक तरीके से काम करता है वो साइंसदान होता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे लोगों की पाकिस्तान में कमी नहीं है, यानी कि आप यकीनन इर्द गिर्द जानते होंगे, आपकी फैमिली में हो सकता है हो या आपके जानने वाले का कोई बेटा या भाई इंजीनियर हो, उसे बिठाइए अपने साथ और उसे पूछिए कि भाई साहब इस मसले का हल क्या है। ठीक है, अब मैं यानी कि लेकिन ऐसा होता क्यों है? हर साल इस तरीके से या 4 साल या 5 साल बाद इस तरीके से सैलाब आता है और हमारे लोगों की जिंदगियां बहा कर ले जाता है, उनकी जिंदगियों की जमा पूंजी बहा कर ले जाता है। मेरे ख्याल में या जाती राय में मैं गलत हो सकता हूं, सादा सा जवाब यह है कि भाई साहब जो लोग इसका तदारुक कर सकते हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि इसका कोई ना कोई सलूशन निकालें, वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वरना यानी कि वरना सादा सी बात है कि पाकिस्तान से बेहतरीन किस्म के 200-300 इंजीनियर्स को बुलाइए एक कमरे में, जैसे पार्लियामेंट, इस तरीके से बड़े से हॉल में बिठाइए और उन्हें कहिए कि भाई साहब इसका सलूशन बताओ। उसमें आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के हों, मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, ताकि वो आपको बेहतरीन किस्म का सलूशन बताएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। मगर हम चाहते नहीं है उस पे, यानी कि वो कहते हैं पेन टू द इंजरी एजिंग, या कहते हैं कि जख्मों पर नमक पाशी करना। उसके बाद ये कहा जाता है या इस तरह के बयानात दिए जाते हैं कि जनाब ये जो आफतें आती हैं ये इस अवाम के गुनाहों का जो है ना वो नतीजा है।
جناب ان آفتوں کو تو پتہ نہیں، یہ قدرتی اس سے آتی ہیں، لیکن جیسے ہلاکو نے کہا تھا بغداد میں کہ میں تم لوگوں کے گناہوں کی سزا ہوں، ایسے ہی آپ یعنی کہ جن کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کے گناہوں کی سزا ہے، آپ خود عوام کے گناہوں کی سزا ہیں۔ تو یعنی کہ یہ پرابلم سالو ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ پرابلم کیا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ عوام کو چاہیے، یعنی کہ ہم لوگوں کو چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ان ممبران کے اوپر زور دیجئے، ان کو کہیے کہ بھائی صاحب اس کا حل نکالو۔ یا دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کہیں کہ آپ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں آپ تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں ہمارے پرابلمز سالو کرنے میں، تو ہمیں گاؤں کی بنیاد پر، شہر کی بنیاد پر، ضلع کی بنیاد پر فاؤنڈیشنز بنانی چاہیے، اور ان فاؤنڈیشنز کے تھرو ہمیں اس طریقے کے کام کرنے چاہیے، ایسے پروجیکٹس بنانے چاہیے کہ اس سیلاب کے آنے سے بچا جا سکے۔ یہ آپ کو سادہ سی یعنی کہ ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ تہذیب، ہم سائنٹسٹ جس طریقے سے تہذیبوں کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سویلائزیشن، وہ ایک سویلائزیشن وہ ہوتی ہے جو انرجی کو کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں کر سکتی۔ جو ٹائپ 1 سویلائزیشن ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو آنے والی آفتوں کو بھی اپنے حق میں استعمال کر لیتی ہے۔ یعنی ایک سال میں یہ جو اتنی بارشیں ہوتی ہیں، اتنا پانی آتا ہے، ہم لوگ اس کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں خوشحالی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہی پانی جو تباہ کاریاں مچا رہا ہے، یہی پانی ہمیں خوشحال بھی کر سکتا ہے، ہمیں دولت مند بھی بنا سکتا ہے، ہمیں خوشیاں بھی ہمارے لیے لا سکتا ہے جو اب دکھ لا رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس پانی کے اوپر کس طریقے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں، کیسے پروجیکٹس بناتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یعنی کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ دن رات ٹی وی چینلز کے اوپر پولیٹیکل پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یعنی کہ یہ اینکر حضرات جو ہیں، یہ ٹی وی چینل جو ہیں، نیوز چینل جو ہیں، یہ ہمارے دانشور جو ہیں، یہ کیوں دلچسپی نہیں لیتے ان معاملات کے اوپر جو واقعی میں ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر سوچنا چاہیے، جن کے اوپر غور کرنا چاہیے، جن کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ یعنی کہ کم از کم یہ مختلف نیوز چینلز پر ہی آپ 10-15 انجینئرز کو بٹھا کے اس طریقے کی بحث کروا دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اتنی ٹی آر پی نہ ملے، ہو سکتا ہے آپ کو اتنے اشتہار نہ ملے، لیکن کوئی ایسا کام تو کیجئے کہ جن لوگوں سے آپ اتنا پیسہ کما رہے ہیں ان لوگوں کے فائدے میں کچھ آ جائے۔ یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ اس طریقے سے، یعنی کہ آپ دیکھیں جب فرانس میں یا جرمنی میں اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں تو جرمن یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایسے سیمینارز کنڈکٹ کرواتی ہیں جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے پروفیسرز بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے اس معاملے کے اوپر بحث کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سالو کرنے کے لیے مختلف مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز بھی اس طریقے کے سیمینارز کنڈکٹ کروا سکتی ہیں لیکن نہیں کرواتی۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہماری اس طریقے کی کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارا فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا، لائک کیجئے، خوش رہیے، خوش رکھیے، خدا حافظ۔